मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, बाप आमदार विरेश बोरकर हाणें जो प्रायवेट रेजोल्यूशन हाडला ताणी कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ इन द गव्हर्मेंट म्हटला. स्पीकर सर, इट इज नॉट ओन्ली द कॉन्ट्रॅक्च्युअल. हांव ताका एड करून सांगता, थोडे डेली वेजीसचेर आसा, थोडे पार्ट टायम बेसीसचेर आसा, पार्ट टायम बेसीसचेरूय आसा. तुजो जो विशय आसा म्हाका पडटा, हांव ना म्हणना, कारण दे आर वर्कींग फॉर लाँग, म्हणजे 15 वर्सां 16 वर्सां सगळे आसा आनी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी आसा. हांवूय 2019 पयलेच फावटी मुख्यमंत्री जालो तेन्ना तेजो रिकॉर्ड घेतलो तेन्ना ती कॉन्ट्रॅक्च्युअलाचीच फिगर जी आहा पळय न्ही, ही 3285 मेळयली. ओके, इन गव्हर्मेंट. तेज्या भायर इन कॉर्पोरेशनांतली फिगर मेळयली 751. तूं जे फॉरेस्टांतले उलयता तेज्या भायर सोसायटीन आसा, मागीर PWD सोसायटी, HR कॉर्पोरेशन इज कंप्लिटली डिफरंट. थंय आमचे कडेन 8000 स्टाफ आसा, तेजी एक सिस्टम वेगळी आसा. ते दर 2 वर्सांनी तेज्या उपरांत ताका बेजीक लागलेली आसा, ते एक सिस्टमींतल्यान वयतले. तेंचे एवरी टायम बेजीक वाडत वयतले, 2 वर्सांनी तांकां प्रोबेशन आनी मागीर कन्फर्म. दॅट इज कंप्लीट डिफरंट कॉर्पोरेशन स्टाफ. बट एक म्हणजे जे खुद्द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी आसात, दुसरे जे कॉर्पोरेशनान आसा, तिसरे जे सोसायटीन आसात आनी चवथे जे डेली वेजीस आसात. आतां ह्या सगळ्या जाणांक वेगवेगळ्या पद्दतीचे पे आसात. म्हणजे त्या पोस्टाच्या अगेन्स्ट जेन्ना एडवर्टायजमेंट केल्या तेज्या अनुसार तांकां पे आसा. स्पीकर सर, तिसरी गजाल, थोडे तुवें समग्र शिक्षा अभियानचो विशय काडलो, थोडे नरेगात इट इज अ 60-40. तांची 60% ग्रँट तांकां पेमेंट दिवपाची गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान येता, 40% आमी दिता. ह्या बेसिसाचेर लागलेले आसा. थोड्या जाणांची वेवस्था म्हणजे थोड्या कॉर्पोरेशनान आमच्या इट इज एन फिक्स्ड टर्म, म्हणजे ताका 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट थोडे कडेन दिल्लो आसा. पण हांव मुद्दाम म्हणून कळपाक जाय म्हणून दुसरी गजाल सांगता. म्हणजे एट प्रेझेंट म्हणजे तेंची अपॉयंटमेंट आहा, तांकां कितें कितें मेळटा तेंय कळप गरजेचें आसा. जाल्यार जातलें कितें खबर आहा, म्हणजे अपोजिशन आहा तितकेच तेंच्या सपोर्टान आसा, रुलिंगान आसल्यार तेंच्या विरोधान ना. आमकांय दिसता की जावपाक जाय, आनी कित्याक जायना तेंय सांगता हांव. आनी जावपा ना तरी कित्याक आमकां करपाक मेळना तेंय सांगता हांव. तो जे तेणी पंजाबाचो जो स्टे सांगला पळय न्ही, करपाक मेळना. देर इज एन उमादेवी जजमेंट, कर्नाटक स्टेट ऑफ गव्हर्मेंट वर्सीस उमादेवी, हो जजमेंट आसा. इट इज इन द 2006. अकॉर्डिंग टू दीस जजमेंट, ओके, इट इज एन अपील इन द सिवील कोड, जाय जाल्यार 2595/3612 ऑफ 199 सॉरी इन 1999. Speaker sir, this is a wrong. कित्याक चोय, you can always create new vacancies. तुवें पयर 142 vacancies create केल्ल्यो. तूं ऑलरेडी गायला. सो उमा देवी जजमेंट हो आन्सर कित्याक दिता? आय एम ऑन माय फीट. कंप्लीट करून मातसो राव म्हणून सांग. तूं कितें सांगपाचें आसात मागीर सांग न्ही. तूं उलयतना उठला. तुवें सगळें सांगलें मरे, पंजाब अशें करता, तेणी सामकी टीम इंडिया म्हटली, दोगूय गट एक जाला, त्या 27 उरल्या पुरो म्हणटा हांव. जाल्यार विजय तेवटेन गोल मारीत. हां, असं पळया तेवटेन कितले उरता ते. स्पीकर सर, एट प्रेझेंट आमी बऱ्याच जाणांक अशे कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आहा तांकां 6th पे दिता. बऱ्याच जाणांक दिता. थोडे कडेन जे कॉर्पोरेशन डेली वेजीस आहा तांकां ना, तेंय सांगता परत. ओके, तिसरी गजाल, आमी गव्हर्मेंटान आतां जी रिक्रुटमेंट केल्या, म्हणजे फॉर द C कॅटेगरी पोस्ट भरपा खातीर, तितूर C कॅटेगरी पोस्टांतल्या गव्हर्मेंट आसलेल्या मनशाक 5 वर्सां रिलॅक्सेशन आसा. ताजी जरी 45 एज जाली जाल्यार ताका पोस्ट आयलो सुद्दां आसत जाल्यार ताका एप्लाय करपाक रिलॅक्सेशन आसा. ही कॅन एप्लाय अप टू 50 years. ही तेज्या खातीर रिलॅक्सेशन दिल्लें आसा. इवन द कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ कॅन एप्लाय फॉर द C कॅटेगरी पोस्ट फॉर द 5-year रिलॅक्सेशन आसा ते कंप्लिटली. ओके, फक्त आतां A आनी B गॅझेटेड पोस्ट जी आसा आनी तांकां एप्लाय करपाक जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा सपोज, म्हणजे C कॅटेगरीन सुद्दां, ताका जर तो इलिजिबल आसत A किंवा कॅटेगरी खातीर, जाल्यार ताकाय बी रिलॅक्सेशन, म्हणजे जो GPSC जे पोस्ट एडवर्टायजमेंट करता अप टू द एज ऑफ 45 आशिल्ले जे गव्हर्मेंटात आसा ताका रिलॅक्सेशन आशिल्लें, इट वील ओन्ली गिव द रिलॅक्सेशन फॉर द गव्हर्मेंटात कॉन्ट्रॅक्च्युअल आशिल्ल्या स्टाफा खातीर आनी गव्हर्मेंटात आशिल्ल्या स्टाफा खातीर 5 वर्सांचें आमी रिलॅक्सेशन दिता. ओके, थर्ड, आमी तांकां एवरी इयर DA जो आसा तो DA तांकां इनक्रीज करून दिता. जसो गव्हर्मेंट स्टाफाचो DA वाडटा तसो तांचोय बी DA वाडटा.
फिमेल कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा तांकां 180 days ऑफ मॅटर्निटी लीव मेळटा एज पर द मॅटर्निटी बेनिफिट्स ऑफ 1961 तांकां 180 days मॅटर्निटी लीव आमी दिता. अपार्ट फ्रॉम दीस द कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉय वीज ग्रँटेड 24 days ऑफ द कॅज्युअल लीव मेळटा तांकां 15 days सीक लीव मेळटा. ताज्या भायर म्हणजे एट प्रेझेंट आमी आतांच्या घडीक म्हणजे तुवें HR कॉर्पोरेशनाचा स्टाफाचो कंप्लिटली विशय वेगळो तांकां रिजर्वेशनूय दिलें आमी म्हणजे तांकां 10% रिजर्वेशन इन पुलीस म्हणजे ऑल ड्युटी पुलीस डिपार्टमेंट फायर डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोज हू आर कॅन कम्पीट वीथ दॅट 10% म्हणजे फिजिकल पास जाल्यार तांकां तो एक बेनिफीट जो आसा एडिशनल बेनिफीट आसा तांकां तेंचें एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन अपग्रेड करपा खातीरूय आमी तांकां रिलॅक्सेशन दिल्लें आसा. ओके ताणें सांगता आसतना विरेश बोरकरान म्हणजे रिव्हेन्यू बजेट अनयुटिलायज बजेट CAG रिपोर्ट हे सगळें सांगलें. स्पीकर सर थंयसर म्हणजे आमी जशें म्हणटा अनयुटिलायज्ड बजेट उरलां म्हणून करूंक मेळटा असो ना. तें बजेट शेवटी हें करूंक मेळना. एप्रेंटिशीप प्रोग्राम इज कंप्लिटली डिफरंट प्रोग्राम. एप्रेंटिशीप प्रोग्रामाच्या अंतर्गत जांकां आमी घेतल्या तांकां फक्त एका वर्सा खातीर घेतलेलें आसा. तांची एप्रेंटिशीप घेता आसतनाच तांकां एप्रेंटिशीप म्हणून खबर आसा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो स्कील डेव्हलपमेंटचो पोर्टल आसा ताजेर रजिस्टर्ड केला तांकां 1 year तांचो कॉन्ट्रॅक्ट सायन जाला 1 year जालो तांकां एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मेळटली. दे कॅन गो एनीवेर दे कॅन एप्लाय इदर इन द गव्हर्मेंट ऑर इदर इन द प्रायवेट सेक्टर. आतां आनी एक हाज्या फुडें सगळी अपॉयंटमेंट तो जशें म्हणटा पळय न्हू एकीच कडली जाता तशें जावचें ना. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन फाटले फावटी आमी पास केलां. ऑक्टोबराच्या ऑनवर्ड्स स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान तेची भरती जातली. आनी एक एड केलां ह्यान फुडें जे पोस्ट भरले वयतले एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट जी आसा पयलीं म्हणजे खंयसरूय आसूं दी प्रायवेट सेक्टरांत आसूं दी एक्सपिरियन्स किंवा गव्हर्मेंटांतलो आसूं दी एक्सपिरियन्स कावंट जातलो म्हणून युनिफॉर्म रित्या स्टाफ सिलेक्शनाच्या वतीन भरती जातली. हांकां एक्सपिरियन्स आसल्या कारणान तांकां प्रिफरन्स मेळटलो. त्या खातीर आमी म्हणटा तशें एप्रेंटिशीप प्रोग्राम आनी हाका खंयसरूच लिंक करूं नाका. तांणी राव मातसो राव सांगता मरे. ओके स्पीकर सर रिगार्डींग द हय सगळे बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्ही म्हणजे एकूच म्हणणें आहा तांकां जितको बेनिफिट्स दिवपाक मेळटा कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफाक तो सगळो बेनिफिट्स आमी तांकां दिता. दुसरी गोश्ट म्हणजे तांकां वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्या पद्दतीत म्हणजे सोसायटी आसा तांकां PWD सोसायटी वेगळ्या पद्दतीत आसतले कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ वेगळ्या पद्दतीत आसतले बट सगळ्यांक मॅक्झिमम बेनिफिट्स कशा पद्दतीन दिवपाचो हो सगळें सरकार दिता. कन्सिडरींग दीस म्हाका दिसता इन फ्युचरूय बी म्हणजे हाजेर अजुनूय तांकां जर कितें फक्त उमा देवीचो जजमेंट आसल्या कारणान तांकां एप्लाय करता थंयसर ज्यो स्कील टेस्ट आसता फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणटा स्कील टेस्ट ट्रेनींग टेस्ट जे आसता तांकां प्रिफरन्स 100% मेळटा. बट कन्सिडरींग द उमा देवी जजमेंट आमकां आत्ताच्या घडीक स्पीकर सर आमकां तांकां कन्फर्म करपाक मेळना हें म्हजें म्हणणें आसा. आमकां जर कन्फर्म करपाक मेळ्ळें आसत जाल्यार डेफिनेटली तांचो आमी विचार करतले आसले. सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आसा ताणें वेगळे तेज्या पंजाबान कितें टीम इंडियान सांगलां पळय न्हू ते हांवेनूय चॅक करपाक लायला कितें सांगलां तें बट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हें करपाक मेळना सर. त्या खातीर आमी कन्सिडरींग दीस म्हाका दिसता विरेश बोरकरांक आमकांय सगळ्यांक जे रुलींग सायडीत आसा तांकांय सगळ्यांक सहानुभुती आसा ह्या सगळ्या जाणांक म्हणजे कन्सिडर करपाक जाय म्हणून. बट बेटर वे ज्यो फॅसिलिटीज तांकां ज्यो सरकारा कडल्यान दिवपाक जाय त्यो दिवपाची आमची तयारी आसा. Honourable Speaker, may I just clarify one position, legal position? There is one notification, a circular by the Government of India. I'll just get this printed and send it. 7th October 2020? Exactly. 7th I have that. Asawai. This second page, you just look at it. State of Karnataka versus ML Kesari judgment. They are speaking of people who have completed 10 years as a one-time measure. It's dated 3/8/2010? Correct. Look at that clause number 1. Yes. Employees concerned should have worked for 10 years or more in duly sanctioned posts without the benefit of protection of interim order of the court or tribunal. In other words, the state government should have employed and continued service voluntarily and continue more than 10 years. Kadambache Ahar employees, you have those type of people. Because Uma Devi speaks, because we can't shake Uma Devi judgment. That is a constitution bench judgment. Yes. And Uma Devi 3 has clarified all this position. But I think that if we can employ this what is here, which Government of India has given directives, and followed. तुम्ही सेकंड पॅरा कितें म्हणटा ताजो? The appointment should not be illegal even if irregular.
Illegal means you should not be unqualified and all that. Temporal thinga. Continued against sanctioned posts where persons appointed do not possess. That they are totally out. Those will be considered illegal. स्पीकर सर हांगासर खुबशा डिपार्टमेंटांनी सँक्शन पोस्टूच ना. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो तेणी इश्यू काडलो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सँक्शन पोस्ट नासतानाच कितलेशेच पोस्ट No, you can't put somebody on a permanent vacancy when there is no sanction post. That is not possible. But where there is, you have taken them and for so many years, they are स्पीकर reaching सर the fair कन्सिडरिंग बाप ॲडव्होकेट काल्लूस हांच्यानी व्यवस्थीत विशय म्हाज्या समोर मांडला. आय एम लिगल ओपिनियन हाजेय घेता आनी अकॉर्डिंग टू डॅट इफ पॉसिबल आसत तर आमी तेचो विचार करता. अभिलाष. फाटीं फाटलें घेता. पॉयंट मेन्शन करपाक सोदता. समग्र शिक्षाचे जे सांगले की मॅटर्निटी लीव दिता म्हणून हांव सांगूंक सोदता तांकां पेड लीव ना ती, अनपेड लीव. स्पीकर सर दुसरो विशय आसा. हांव तेजेर मातसो हें करता. इन खंयचेय जर डिपार्टमेंट तांकां पेड लीव दिना आसत न्ही जाल्यार तूं म्हाज्या लक्षान हाडून दी, आमी तांकां ती पेड लीव दिता. आनी थोडे जे स्टाफ आसा तांकां लिवो मेळना. समग्र शिक्षाचेच सांगता. दुसरें म्हणजे जे सीएमान सांगलें की एक ऑर्डर आसा म्हणून, हांव म्हणटा कितें जे बाकीचे स्टेटींनी जशें केल्या तशें तांकां कित्याक करूंक शकना रेगुलायज सोड. हांव म्हणटा तांकां एटलिस्ट जॉब सेक्युरिटी तरी दिवपाक जाय. ती सेक्युरिटी कांय ना तांकां, म्हटल्यार केन्नाय काडूंक शकता, ही परिस्थिती आसा. स्पीकर सर एक डेली रिपोर्ट आसा तितून 13,000 कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा जे रेगुलायज जावंक ना म्हणून अशी रिपोर्ट आसा. आनी स्पीकर सर जशें ॲडव्होकेट काल्लोसान सांगलें की कशें आमी घेवंक शकना, आयज कित्याक लागून हें जायना. सो सीएम म्हणटा की आमी करूंक शकना. जो स्टेटमेंट पयलूचो जो सीएमान केल्लो आनी एक पॉलिसी ड्राफ्ट पॉलिसी हाडटा म्हणून सांगलेली, हो स्टेटमेंट फेक आसलो काय कितें, हो आनी एक व्हडलो प्रश्न जाला. स्पीकर सर ओके, कन्सिडरिंग म्हाका खबर आसा एक्स चीफ मिनिस्टरान हो विशय ते खूब सेन्सिटीव आशिल्ले ह्या विशयाच्या बद्दल. त्या खातीर तो कन्सिडरून आतांय ॲडव्होकेट काल्लूस हांच्यांनी जो विशय मांडला हांवें तेजो खंयसरूच विशय भायर उरना. कन्सिडरिंग डॅट लिगली कशा पद्दतीन शक्य हें पळोवन, कारण त्या भुरग्यांच्या बद्दल म्हाकाय सहानुभूती आसा. इन केस ज्या जाग्यार पोस्ट हांव लिगली पयली हेजी बाजू जी आसा हें करता. We don't want the state to fall in contempt. That is all right. That is true. But you examine this Yes. and then give it in accordance with this. सर आमकां डिव्हिजन जाय हेजेर. स्पीकर सर एके वाटेंतल्यान ॲडव्होकेट काल्लूस ही सांगता No, लिगली. he has suggested, but we want a division on this. स्पीकर सर माझे म्हणणे कांयच ना. म्हणजे अपोजिशन लिडराक फक्त दाखोवपाचें आसा आणि कांयच ना. स्पीकर सर मुखेलमंत्री म्हणटा की ही विल एक्झामिन. So long he is there here, why did he examine? If there is a legal provision, Speaker sir, why he didn't look at it before? Why did he look before? स्टाफ सिलेक्शन अरे स्पीकर सर इतली वर्सां जाली हे आय भुरगे इतले वर्सां जाली. स्पीकर सर लिगली पॉसिबल आलो जाल्यार कितें रिडायकर आहे. बसून घ्या. स्पीकर सर आमकां डिव्हिजन हेजे जाय. लोकांक कोण पोझिशन लिडर ताजे रेझोल्युशन आसा तो की सांगता पळया. ताजे म्हणणे कितें आसा. अपोजिशन विरेश बोरकार फाटल्यान घेता काय तुजी कितें. स्पीकर सर ना, आमकां division जाय. स्पीकर सर म्हाका 2 पॉयंट आसा ते मेन्शन करपाक जाय. स्पीकर सर सीएमान जशें मेन्शन केलें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जेंची आतां इतली वर्सां जाल्ली आसा, 21 वर्सां जाल्ली आसा. स्पीकर सर आमकां हेजेर डिव्हिजन जाय. स्पीकर सर माननीय आमदार विरेश बोरकार तुम्ही तुमचो ठराव फाटी घेता काय कितें. ना आमी फाटी घेयना, आमकां जाय ते फिक्स जाल्ले सगळे. प्रश्न असो आसा ठराव फाटी घेवपाक अनुमती डिव्हिजन स्पीकर सर डिव्हिजन ताणें हय कळपाक जाय, लोकांक कळपाक जाय कोण आसा आनी कोण ना ते. ना म्हणचे कोण आसा कोण ना म्हळे तुय ना म्हण मरे. स्पीकर सर तुय ना म्हणा कोण ना म्हणा. हे कित चलता. डिव्हिजन मागता कळपाक जाय लोकांक की कोण आसा डिव्हिजन जाय. एक्चुअल स्टाफा वांगडा कोण आसा काय ना. प्रश्न असो आसा पयली डिव्हिजन कितें लागला तर ते आं तुमकां नाका नाल्यार बसोन तो घेना काय रावा. न्ही. सगळ्यांक दिसोनी तो घेना काय न्ही. अरे केन्ना उबे रावपाचें ते तरी सारकें राव. मागीर रावा न्ही. तेच सांगता. प्रश्न असो आसा ठराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेंकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेंकां मान्य ना ताणें स्पीकर सर डिव्हिजन एक मिनिट फुडें वता. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें स्पीकर सर हे कितें रे हे कितें. फुडें डिव्हिजन आफ्टरवर्ड्स. आतां हांव विरेश बोरकार हांचो थाराव सभागृहाच्या मतदानांत घालता. जेंकां हो थाराव मान्य आसा तांणी आपल्या जाग्यार उबे रावचें.
तांकां मान्य ना तांकां नाका तांकां नाका फिक्स जालें ते उबे राव सपोर्टाचेर कितें जालें सपोर्टाचेर रावले उबे रावपाचे बिकॉज सगळ्यांक कोडो जाय 2 3 4 5 6 7 सपोर्ट केल्लो स्पीकर सर आमचे बारा आहा मोबायल आहा हां बरें सगळ्या कोणा नाका बसा बसून घ्या आता. एक बसून घ्यात जेंकां मान्य ना ताणें उबें रावचें आमी तेन्नाय पळय आमी सांगपाचें तितकें सगळें सांगलां इट इज नॉट अ टीम इंडिया येस मान्य आशिल्ल्याचे कितले हां 20 जाले हय ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें जालें हो थाराव न्हयकारलो नेक्स्ट आमदार श्री स्पीकर सर आय हॅड कृष्णा साळकार. ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर जस्ट बसून घ्यात पहिले तो थाराव मांडून दी अरे स्पीकर सर आय हॅड मूव द तो पॉइंट ऑफ माणूस ऑर्डर एक मिनिट स्पीकर सर पॉइंट ऑफ तो मांडून ऑर्डर दी